नमस्कार जय जगन्नाथ। आज आमर आलोचना होची जे माछ चाष रे दुई प्रकार माछ आम चाष करि परिबा, जोटा कि गोटे मुंडा जाल चाष जोटा कि आम बड़ माछ करी आम बिकी परिबा। आज दिन में आपण मैंने जानी माछर चाहिदा बहुत रही, केवल आज नुहे आगरू थिला एबे भी रही आग को रहिबो। जे मुंडा जाल चाषर प्रक्रिया केमती आम पोखरी प्रस्तुत करवा केमती आम जाल सिलेक्शन करवा, कौन खाद्य दबा जहाँफल कि जड़े चाषी भाई कम पैसा लाभवान हो पार। आजिकल मार्केट रे बहुत प्रकार भसा खाद्य जोटा कि आम कहते फ्लोटिंग फीड आसूची, जार दाम पर केजी आपण मैंने जानी 40 टंका रु 45 टंका आसूची। तेणु तार फीड को कमेयापाई एवं आम जैविक खत बा रासायनिक उपाय केमती कम पैसा आम करिपरिबा ता बाबद चाष आम आज आलोचना करवा। एवं आपण मैंने जानी यही जून मास हेउची माछ छाड़बार प्रकृष्ट समय। तेणु आम जदि पोखरी प्रस्तुत करना तो पोखरी केमती प्रस्तुत करवा, तापर मुंडा जाल केमती छाड़वा, केमती फीड दबा, आज वीडियो रे आम सब आलोचना करवा। तेणु जदि आपन को वीडियो भल लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करंतु। तेणु आज प्रथमे आम आलोचना करवा जे गोटे एकर पोखरी रे आम केमती माछ चाष करिपरिबा, को उपाय करिपरिबा। आपण जानिचंती जे साधारणतः पोखरी आपण माने जदि भी खोली सारिचंती साधारणतः पूर्व पश्चिम पोखरी खोलाई देखिबे। गोटे पोखरी 2 एकर एरिया विशिष्ट गोटे पोखरी आम आज आलोचना करवा गोटे एकर पोखरी केमिति आम माछ चाष करवा। आपण मानक पाखर जदि 6 गुंठ रो पोखरी अछि बा 12 गुंठ रो पोखरी अछि, आपण सेही अनुसार यही खाद्य सार को अनुमान करी आपण देई परिबे। जे प्रथमे पोखरी खोला सरीगला परे आमे 5 फुट गहिर कले, गहिर करी सारिया परे पोखरीर तली को आमे 2-3 ओड़ हल करवा दरकार, पूरा माटी की गुंड करवा दरकार ट्रैक्टर साहाय्य रे। जदि आपण करि नाहंती एबे प्रकृष्ट समय अछि हल करि दियंतु। ओ तापरे आमे गोटे एकर पोखरी रे आमे 50 केजी ऑक्साइड चून जोटा कि मुंडा चून कहती से मुंडा चून को गुंड करी आमे संध्या बेल समय पोखरीर से जो ओड़ हल होइतिबो सेठी आमे देई परिबा। तार 2-3 दिन परे आमे वर्तमान से पोखरी रे पानी पुरेबा आरंभ करिबा, जोटा कि आमे साधारणतः माछ छाड़िया पूर्व जेते पानी अधिक हवा भल, अधिक माने 5 फुट मैक्सिमम हवा दरकार। तेणु धीरे धीरे पानी पुरे आपन जतले आपनकर 5 फुट पानी होई जिवो आमे तापरे कोन करबा ना आउ 50 केजी गोटे एकर जदि पोखरी अछि आपन सेटा को ध्यान दउथबे 50 केजी चून को आमे भिजाई ताको गोटे हांडी रे भिजाई ताको आमे पोखरी रो प्रत्येक जो पानी रो अछि पानी रो ऊपर आमे ताको छटई परिबा। तेणु ये गला प्रथम पार्ट आपण पानी हल करले चून पकेले तापर पोखर पानी पुरेले तापर पोखरी ऊपर आपनकर चून पड़ीगला, ये पानी प्रस्तुत हो गला। वर्तमान तापर आपण माने कोन करिवे, तापर आपण माने गोटे ट्रैक्टर रे 100 झुड़ी गोबर जे आपण पोखरी रो प्रत्येक कोण माने 4टी कोण आपण माने देखुतबे 1 2 3 4 4टी कोण रे 20 झुड़ी गोबर आपण देबे, जोटा कि गोबरटा पानी भितर बुड़ी रहिबा दरकार, आड़ी ऊपर रहिबोनी पानी भितर बुड़ी रहिबा दरकार। आपण ध्यान दउतबे सब बळे देई सारिया परे नेक्स्ट दिन आपण कोन करिवे जे आउ जो 20 झुड़ी गोबर रहिला जोटा कि अनुसार मल्टीप्लेक्स कहउछन जे मार्केट रे मिली जाउची, जार 4 केजी रो मूल्य पाखापाखि 900 रु 1000 टंका कि कोन अछि वर्तमान रेट आपण देखिबे। जे 2 केजी मल्टीप्लेक्स सहित 20 पाछिया गोबर को सढ़ाई माने किछि दिन बतुरे आपण पोखरी भीतर छटाई देबे। देखिबे 2-3 दिन परे पानी रो रंग ईषत सबुज बादामी रंग होई जाइछि। जेतले पानी रो रंग से ही जाइछि आपण माने जानि परिबे जे आपणको पानी वर्तमान माछ छाड़िया पाई प्रकृष्ट समय हो जाइछि। आपण जाल छाड़िया पूर्व आ गोटे ध्यान देबे जे गोटे एकर पोखरी रे साधारणतः आपण 3100 रु 150 ग्राम रो मुंडा जाल छाड़िबे। तो 3000 पीस जदि छाड़ुचंती तार भाग माप के छाड़िबे। जदि आमे साधारणतः भाकुड़ रोही मीर छाड़ुचंती तो आपण 900 पीस भाकुड़
1500 ପିସ୍ ଆପଣଙ୍କର ରୋହି ଓ 600 ପିସ୍ ମିରକାଳି ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ଆପଣ ଛାଡ଼ିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଳନ ରହିବା ଦରକାର ମାଛମାନଙ୍କର। 3000 ପିସ୍ ମାଛ ଛଡ଼ା ହେଇଗଲା, ଆପଣଙ୍କର ଗୋବର ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, 2-3 ଦିନ ପରେ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ କିଛି ଆମେ ଥଳିରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇପାରିବା। କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା, ଯେ ଆଜି ମାର୍କେଟରେ ଆମର ଯେଉଁ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ମାନଙ୍କରେ ମିଳୁଛି DORB, ଡି ଅଏଲ୍ଡ ରାଇସ୍ ବ୍ରାନ୍, ଯେଉଁଟାରେ କି ଅଏଲ୍ ଅଂଶ ନଥିବ ଯେଉଁ ବ୍ରାନ୍ରେ, ସେହି ବ୍ରାନ୍କୁ 3.5 କେଜି ଆମେ ଦେଇପାରିବା ଓ 1.5 କେଜି ଆମେ ବାଦାମ ପିଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଥଳିରେ ଦେଇ ତାକୁ ଚକଟି ଆମେ ଆଳୁ ବସ୍ତା ହେଉ କିମ୍ବା ସାର ବସ୍ତାରେ ଆମେ ଦେଇ ଆମେ 1000ରେ ଗୋଟେ 5 କେଜି, ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କର 3000 ପିସ୍ ମୁଣ୍ଡା ଆଳୁ ପଡ଼ୁଛି, 3 ବସ୍ତା ହେଉ 4 ବସ୍ତା ହେଉ ମାନେ 15 କେଜି ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର କରିଦେଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତାରେ 50 କେଜି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ମିନେରାଲ ମିକ୍ସଚର ପାଉଡ଼ର ଯେଉଁଟାକି ଆଗ୍ରୋମିନ୍ ଫଟ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଯାହା ବି ହେଉ 50 ଗ୍ରାମ 5 କେଜିରେ 50 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଭିଟାମିନ୍ 3ଟି ଥଳିଆ ଆପଣ ଗୋଟେ ପୋଖରୀରେ ବାନ୍ଧିପାରିବେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ସରିଯାଉଛି ନେକ୍ସଟ ଦିନ ଖାଦ୍ୟ ବଢ଼େଇବେ। ଇଏ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ। ୟାକୁ ଦେବା ଭିତରେ ଆପଣ ଯେବେ ଗୋବର ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସ ଗୋଳେଇକି ଛଟା ହେଇଥିଲା ତାର 7 ଦିନ ପରେ ବା ମାଛ ଛାଡ଼ିବାର 5 ଦିନ ପରେ ଏ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆହେଲା, ପୁଣି ଆପଣ ଗୋଟେ ଏକରରେ ଆମେ ରାସାୟନିକ ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁଟା ରାସାୟନିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା, ଯେ ୟୁରିଆ ସାର ଏବଂ ସୁପର ଫସଫେଟ୍, ଯେଉଁଟା ସୁପର ସାର ଆମେ କହନ୍ତି, ଯେ 5 କେଜି ୟୁରିଆ ଓ 6 କେଜି ସୁପର ସାର। 5 କେଜି ୟୁରିଆକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡିରେ ପାଣି କରି ପୁରା ମେଳେଇ ଦେଇ ଆମେ ପୋଖରୀରେ ଆଗେ ଛାଟିଦେବା, ପୁଣି ଆମେ ଆଉ 6 କେଜି ସୁପର ସାରକୁ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡିରେ ଗୋଳେଇ ଆମେ ପୋଖରୀ ପାଣି ଉପରେ ଆମେ ଛଟେଇ ପାରିବା। ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯେ ଦୁଇଟା ଯାକ ସାରର ଯେଉଁ ଆମେ ପାଣିରେ ପକାଉଛନ୍ତି ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ପକାଇବା। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା, କାରଣ ଗୋବର ପଡ଼ିଲା ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ୟୁରିଆ ଏବଂ ପଡ଼ିଲା, ଏଇଟା ଆପଣ ପ୍ରତି 7 ଦିନର ଥରେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିବ। ଆପଣଙ୍କର 2 ଝୁଡ଼ି ଗୋବର, 2 ଝୁଡ଼ି ଗୋବର ଆପଣ ଦେଉଥିଲେ 20 ଝୁଡ଼ି ଗୋବରରେ 2 କିଗ୍ରା ଦେଉଥିଲେ, ସେମିତି ଆପଣ 2 ଝୁଡ଼ି ଗୋବରରେ 200 ଗ୍ରାମ ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସ ଗୋଳେଇକି ପୋଖରୀରେ ଛାଟିବେ, 7 ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ଛାଟିବେ, ପୁଣି ୟୁରିଆ ସୁପର ଛାଟିବେ। ଏମିତି ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ପକାଇବେ। ମାନେ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ମନ୍ଥ, ମାସ ଶେଷରେ ଆପଣ ଟିକେ ପାଣି ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ଯେ ଆପଣ ପାଣିର pH କେତେ ଅଛି ଏବଂ ସୋଡ଼ିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଯେଉଁ ଭାଗ ରହୁଛି ତାର କେତେ କ'ଣ ଅଛି, ସବୁ ପରୀକ୍ଷା କରିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଏଇଟାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ। ପ୍ରତି 7 ଦିନର ଥରେ ଆପଣ ଗୋବର ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର ୟୁରିଆ ସୁପର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ। ତା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଯଦି ଆଉ କିଛି ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କ DORB ବାଦାମ ପିଡ଼ିଆ ହେଉ ତାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଏବଂ ମାର୍କେଟରୁ ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ବହୁତ ଦାମରେ ଯେଉଁ ଭସା ଦାନା ମିଳୁଛି ତାକୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କିଛି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏମିତି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଏକର ପୋଖରୀରେ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଗଲା ପରେ 1.5 ଲକ୍ଷରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆପଣ ଗୋଟେ ପୋଖରୀରୁ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏଗୁଡ଼ା କୌଣସି ୟା ଭିତରେ କୌଣସି ଫଲ୍ସ କାଲକୁଲେସନ୍ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଅମ୍ବିକା ପ୍ରସାଦ ନାୟକ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରେରଣା ପାଇ ଆମେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ମା କାଳୀ ଦେବୀ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଚାଷ କରିଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ 7-8 ଏକର ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଚାଷ କରିଛୁ, ସେହି ଉପାୟରେ ସେହି ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଆମେ ଚାଷ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଲାଭବାନ ହେଇପାରୁଛୁ। ତେଣୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆପଣମାନେ ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେବା ସହିତ କିଛି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀକି ଲାଭବାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଯବାନ, ଜୟ କିଷାନ। ନମସ୍କାର।